न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। दुनियापुर का तालिब इल्म हारून हामिद सब पर बाजी ले गया। हारून हामिद वल्द हामिद अली 1193 नंबर लेकर अव्वल आया। दुनियापुर के ही तालिबा हसनैनिया फातिमा की मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन। हसनैनिया फातिमा रोल नंबर 103010 अल करीम पब्लिक स्कूल दुनियापुर की तालिबा है। हसनैनिया फातिमा दुख्तर मोहम्मद शबीर ने मैट्रिक साइंस में 1188 नंबर हासिल किए। मुल्तान बोर्ड में 4 तालिबात ने मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। मॉडल मुस्लिम स्कूल मुल्तान की हाफिजा अशबा फातिमा, दी एजुकेटर्स बिहाड़ी की असबा फातिमा, दी एजुकेटर्स बिहाड़ी की मीरा फातिमा ने 1187 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। निशाद गर्ल्स स्कूल मुल्तान की खतीजा दुख्तर मोहम्मद अमजद भी 1187 नंबर्स के साथ थर्ड आई। मुल्तान बोर्ड साइंस बॉयज ग्रुप में हारून हामिद 1193 नंबर्स के साथ अव्वल आए। साइंस बॉयज में ब्रिटिश स्कूल सिस्टम के मोहम्मद हमजा, जकरिया पब्लिक स्कूल मुल्तान के मोहम्मद इब्राहिम वसीम ने 1185 नंबर्स के साथ दोयम आए। नेशनल स्कूल दुनियापुर के अब्दुल्ला वल्द खुर्शीद आलम 1184 नंबर्स के साथ थर्ड आए। मुल्तान बोर्ड साइंस तालिबात में दुनियापुर की हसनैनिया फातिमा 1188 नंबर लेकर अव्वल आई। साइंस तालिबात में मुस्लिम गर्ल्स स्कूल मुल्तान की हाफिजा अशबा फातिमा 1188 नंबर्स के साथ दोयम। दी एजुकेटर्स बिहाड़ी की असबा फातिमा भी 1187 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर आई। दी एजुकेटर्स बिहाड़ी की ही मीरा फातिमा भी साइंस गर्ल्स में 1187 नंबर के साथ दोयम। इसी के साथ निशाद गर्ल्स स्कूल मुल्तान की खतीजा भी 1187 नंबर के साथ साइंस गर्ल्स में दोयम आई। इस्लामिक स्कूल सिस्टम जहानिया की माहीन नवीद 1185 नंबर लेकर साइंस गर्ल्स में थर्ड आई। निशाद गर्ल्स स्कूल मुल्तान की तस्वीर जहरा भी 1185 नंबर लेकर थर्ड आई। मुल्तान बोर्ड ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बॉयज में तीनों पोजीशन बिहाड़ी के तुलबा ने हासिल की। मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद अफजल रोल नंबर 259539 ने 1161 नंबर लेकर ह्यूमैनिटीज में टॉप किया। मोहम्मद अहमद वल्द खालिद महमूद रोल नंबर 259538 ने 1145 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। सैफुर रहमान रोल नंबर 259149 ने 1104 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड ह्यूमैनिटीज गर्ल्स में शाहीन मॉडल स्कूल मुल्तान की मरियम बीबी अव्वल आई। मरियम बीबी दुख्तर मोहम्मद बशीर ने ह्यूमैनिटेरियंस में 1164 नंबर हासिल किए। गर्ल्स स्कूल बुरेवाला की मुकद्दस बीबी 1149 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर आई। शाहीन मॉडल स्कूल मुल्तान की ही मोमिना फातिमा 1139 नंबर्स के साथ थर्ड आई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया गया। डीजे खान बोर्ड में 9,91180 में 4,779 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। डीजे खान बोर्ड में मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 81.35% रहा। साइंस और जनरल ग्रुप्स में तालिबात की कामयाबी की शरह तलबात से ज्यादा रही। डीजी खान में पोजीशन होल्डर्स में भी तालिबात नुमाया रही। हानिया महमूद दुख्तर वल्द अख्तर महमूद रोल नंबर 257213 की अव्वल ओवरऑल पहली पोजीशन रही। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल लैया की हानिया महमूद ने 1187 नंबर हासिल किए। डिवीजन गर्ल्स हाई स्कूल लैया की इंशा अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इंशा अहमद वल्द मोहम्मद अहमद रोल नंबर 257341 ने 1186 नंबर लिए। डीजी खान बोर्ड में ओवरऑल तीसरी पोजीशन 4 तलबा ने हासिल की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीजी खान के नुमान वारिस तीसरी पोजीशन पर बराजमान। नुमान वारिस वल्द इस्लाम वारिस रोल नंबर 268499 ने 1184 नंबर हासिल किए। रावियन गर्ल्स हाई स्कूल राजनपुर की जरिश फातिमा की भी
तीसरी पोजीशन जर्ज फातिमा वल्द मोहम्मद कामरान रोल नंबर 266883 ने 1184 नंबर हासिल किए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ की जैनब शौकत की भी तीसरी पोजीशन। जैनब शौकत दुख्तर शौकत अली रोल नंबर 213969 ने 1184 नंबर हासिल किए। गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 डीजी खान की लाइबा रजा की भी तीसरी पोजीशन। लाइबा रजा दुख्तर सलीम रजा रोल नंबर 200784 ने 1184 नंबर हासिल किए। साइंस बॉयज ग्रुप में नुमान वारिस 1184 नंबर लेकर अव्वल आए। साइंस बॉयज में अमीर अब्दुल्ला 1183 नंबर लेकर दोयम करार। साइंस बॉयज में अब्दुल्ला उस्मान 1181 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर आए। साइंस बॉयज में मोहम्मद असद भी 1181 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ साइंस गर्ल्स में हानिया महमूद 1187 नंबर लेकर अव्वल करार पाई। साइंस गर्ल्स में इंशा अहमद की 1186 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। साइंस गर्ल्स में जरीश फातिमा जैनब शौकत लाइबा रजा तीसरे नंबर पर आई। जर्नल बॉयज ग्रुप के पोजीशन होल्डर्स की तफसील। कोट अद्दू के मोहम्मद फहीम 1077 नंबर लेकर जर्नल ग्रुप में अव्वल करार आए। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद मुसम्मिल 1054 नंबर लेकर जर्नल ग्रुप में दूसरी पोजीशन पर फाइज। रुझान के मोहम्मद शहराज 1051 नंबर के साथ जर्नल ग्रुप में थर्ड आए। जर्नल ग्रुप गर्ल्स में मुजफ्फरगढ़ की कुरतुलैन 1087 नंबर के साथ अव्वल। लिया चौक आसम की लाइबा फैज 1084 नंबर के साथ जर्नल ग्रुप गर्ल्स में दोयम। इसी के साथ डीजे खान की जहरा फातिमा 1076 नंबर लेकर जर्नल गर्ल्स में थर्ड आई। और भावलपुर बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। भावलपुर बोर्ड में मजमूई पोजीशंस में तालिबात नुमाया रही। एक अकलियती तालिबा भी पोजीशन होल्डर्स की सफ में शामिल। चिश्तियां की तैयबा अमीन रोल नंबर 704894 ने अव्वल पोजीशन हासिल की। तैयबा अमीन दुख्तर मोहम्मद अमीन चिश्तियां साइंस गर्ल्स स्कूल की तालिबा है। हारूनाबाद के अब्दुल्ला रशीद 1182 नंबर लेकर पूरे बोर्ड में दोयम आए। अब्दुल्ला रशीद रोल नंबर 809548 फौजी फाउंडेशन स्कूल हारूनाबाद के तालिब इल्म है। पाकिस्तान स्कूल चिश्तियां की अलीज़े लियाकत 1181 नंबर लेकर थर्ड आए। साइंस गर्ल्स में चिश्तिया की तैयबा आमीन 1185 नंबर के साथ अव्वल। चिश्तियां की अलीज़े लियाकत 1181 नंबर लेकर साइंस गर्ल्स में दूसरे नंबर पर आई। डोमिनिकन कॉन्वोकेट भावलपुर की हुजैरा फातिमा 1179 नंबर्स के साथ थर्ड आई। गर्ल्स पब्लिक स्कूल बहावलपुर की फातिमा शकील भी 1179 नंबर के साथ थर्ड। इसी के साथ साइंस गर्ल्स में हिरा स्कूल हारूनाबाद की आयशा ताहिर भी 1179 नंबर के साथ थर्ड आई। साइंस बॉयज में फौजी फाउंडेशन हारूनाबाद के अब्दुल्ला रशीद 1182 नंबर के साथ अव्वल। साइंस बॉयज में सेंट्रल पब्लिक स्कूल बहावलपुर के मोहम्मद शावेज रहमान 1180 नंबर के साथ दोयम। सादिकाबाद के मोहम्मद उनसल 1178 नंबर लेकर साइंस बॉयज में थर्ड आए। ह्यूमैनिटीज गर्ल्स में यस्मान की मुनीबा रमजान 1117 नंबर लेकर अव्वल आई। गर्ल्स हाई स्कूल सादिकाबाद की भारती का नाम 1100 नंबर लेकर ह्यूमैनिटीज में दोयम आई। रहीम यार खान की नसरीन बीबी 1090 नंबर्स के साथ ह्यूमैनिटीज गर्ल्स में थर्ड आई। ह्यूमैनिटीज बॉयज में तीनों पोजीशन मदारिस के तुलबा ने हासिल की। और अब आपको बताएं कि सरगोदा बोर्ड ने भी मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया है। मरवा सुहेल दुख्तर सुहेल अहमद रोल नंबर 567515 मजमूई तौर पर अव्वल करार पाई है। मरवा सुहेल ने पूरे बोर्ड में 1187 नंबर के साथ टॉप किया। मरवा सुहेल दारकम मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा की तालिबा हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल कमर मशानी के मोहम्मद सिराज 1186 नंबर्स के साथ दोयम आए। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भक्कर के मोहम्मद असद जावेद 1184 नंबर्स के साथ बोर्ड में थर्ड आए। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भक्कर के मोहम्मद मोबीन अरशद भी 1184 नंबर्स लेकर थर्ड आए। दारकम स्कूल सिलावाली के मुनव्विर रहमान भी 1184 नंबर्स के साथ
تھرڈ آئے دارالارقم اسکول جال چکیاں کی عائشہ مسکان بھی 1184 نمبرز کے ساتھ تھرڈ آئی. سائنس بوائز میں قمر مشانی میاں والی کے محمد سراج خان 1186 نمبر لے کر اول. بھکر کے محمد اسد جاوید 1184 نمبر لے کر سائنس بوائز میں دوسرے نمبر پر آئے. بکر کے محمد مبین ارشد بھی 1184 نمبر کے ساتھ سائنس بوائز میں دوئم آئے. سلا والی سرگودا کے منیب الرحمان بھی 1184 نمبر لے کر سائنس بوائز میں دوئم آئے. الائڈ اسکول بکر کے شامیر رؤف 1180 نمبر لے کر سائنس بوائز میں تھرڈ آئے. پاکستان پبلک اسکول دیوالا بکر کے تمثیل حیدر بھی 1180 نمبر کے لے کر سائنس بوائز میں تھرڈ آئے. بگاٹا والا سرگودا کے محمد حمزہ بشیر بھی 1180 نمبر لے کر سائنس بوائز میں تیسرے نمبر پر آئے. سائنس گرلز میں مروہ سہیل 1187 نمبر لے کر اول آئے. جل چکیاں کی عائشہ مسکان 1184 نمبر لے کر سائنس گرلز میں دوئم آئی. بکر کی عائشہ شیخ 1183 نمبر لے کر سائنس گروپ گرلز میں تیسری پوزیشن پر آئے. ہیومینٹیز گروپ بوائز میں خوشاب کے عثمان علی 1159 نمبر لے کر اول آئے. عثمان علی حیدر گورنمنٹ بوائز اسکول نوپور تھل بکر کے طالب علم ہے. بکر کے محمد عباس سمیر 1134 نمبر لے کر ہیومینٹیز بوائز میں سیکنڈ آئے. خوشاب کے احمد شیر زمان 1099 نمبر لے کر ہیومینٹیز بوائز میں تیسری پوزیشن پر آئے. ہیومینٹیز گرلز میں بکر کی اریج فاطمہ 1144 نمبر لے کر اول آئی. بھکر کی کنیز باہو 1140 نمبر لے کر ہیومینٹیز گروپ گرلز میں دوئم آئی. بھکر کی ہی جمیلہ مجید نے ہیومینٹی گروپ گرلز میں 1138 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی. ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان. خان ویلیج کی ختیجہ نے بورڈ میں 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی. ختیجہ کی شاندار کامیابی پر والدین کی خوشی دیدنی. مزید اپڈیٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق. تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک سالانہ امتحانات 2025 میں پوزیشن ہولڈرز کا آج اعلان کیا گیا ہے اور ملتان سے تعلق رکھنے والی طالبہ ختیجہ انہوں نے اوور آل بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. سائنس گروپ کے ساتھ 1187 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس وقت ان کی اور ان کے گھر والوں کے لیے خوشی جو ہے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ظاہر ہے جب بیٹیاں اس طرح سے نام روشن کرتی ہیں تو والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہم ختیجہ سے بات کرتے ہیں. ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اوپر سے بتائیں کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی پوزیشن آئی ہے. الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. محنت کی تھی, اللہ نے محنت کو قبول کیا, بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا خواب تھا کہ آپ نے پوزیشن لینی ہے, والدین کا خواب تھا, کیا اس کے پیچھے ریزن تھی اور کتنی محنت کی ہے؟ میرا خواب تھا, ٹیچرز کی بھی بہت ڈیڈیکیشن ہے, والدین نے بھی بہت سپورٹ کیا تھا, محنت بھی کی تھی اور اللہ نے قبول فرمایا. ٹھیک ہے, تو آپ کے کیا پلان ہے فیوچر کے, آگے ایسے پڑھتے رہنا ہے, کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ میں آگے کمپیوٹر کی فیلڈ میں, ابھی تو میں نے بایو کی ہے, آگے میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے اور سائبر سیکورٹی میں انٹرسٹ ہے, سائبر سیکورٹی کرنے کا ارادہ ہے آگے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ نے اپنا فیوچر بنانا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. ان کے والد صاحب سے بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا, آپ کی بیٹی کی پوزیشن آئی ہے تیسری, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے نوازا. تو یہ ہمارے لیے بڑا فخر اور اعزاز ہے آج کہ میری بیٹی نے اتنی اچھی پوزیشن حاصل کی. اس میں بچی کی ظاہر ہے اپنا ذاتی شوق اور اس کی محنت شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ساتھ پھر پوزیشن حاصل کرنے میں ٹیچرز اساتذہ کا بہت زیادہ رول ہے. انڈیویجول انہوں نے بچی کو جو ہے توجہ دی, اس کی رائٹنگ, اس کی پریزنٹیشن کو امپروو کیا اور اس کو جو ہے ہر حساب سے اتنا بہتر بنایا کہ آج اس مقام پہ وہ پہنچی ماشاءاللہ کہ انہوں نے یہ تھرڈ پوزیشن حاصل کی. بیٹی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ جس محنت سے, جس طریقے سے انہوں نے یہاں تک ایک بہترین پوزیشن حاصل کی ہے, آگے بھی وہ محنت کریں اور اللہ ان کو جو ہے کامیاب کرے دنیا کے ہر شعبے میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ختیجہ, یہ بتائیں کہ آپ کی طرح اور بچے بھی جو پوزیشن لینا چاہتے ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو کیا چیز فالو کرنی چاہیے؟ انہیں بھی اپنا کام اخلاص سے کرنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ ان کا کام جو ہوتا ہے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, تو انہیں اپنے کام کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے اور اسٹڈیز پر دھیان دینا چاہیے.
پوزیشن حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن توجہ کی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام ہے اسے صحیح طریقے سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی اور خوشی جو ہے وہ ان کے الفاظ سے اور ان کے چہرے سے عیاں ہیں، اور ختیجہ کا یہی کہنا ہے کہ جو دیگر بچے بھی محنت کرنا چاہتے ہیں وہ محنت کے ساتھ ساتھ۔ سہیرا اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ برٹش اسکول سسٹم کے محمد حمزہ نے ملتان بورڈ میں 1185 نمبر لے کر سائنس گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ والدین اور عزیز و اقارب کی جانب سے حمزہ کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گی الشبا آصف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان بورڈ نے آج میٹرک کے نتائج کا اعلان کیا ہے اور ملتان سے تعلق رکھنے والے محمد حمزہ نے سائنس گروپ میں جو ہے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت محمد حمزہ اور ان کی فیملی موجود ہے۔ انہوں نے 1200 میں سے 1185 مارکس لیے۔ سب سے پہلے حمزہ سے بات کرتے ہیں کہ حمزہ کتنا خوش ہے۔ حمزہ کو جب یہ پتہ چلا تو کیا فیلنگز تھی آپ کی اور کیا کہنا چاہو گے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکریہ، اسی کے رحم و کرم سے میں کر پایا، اور بہت زیادہ خوشی تھی جب آپ اتنے مہینے انتظار کرتے اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے نیوز میں لائیو، تو خوشی کی انتہا تو الگ ایک لیول پر ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کی دعاؤں کا شکریہ، میرے استاد سر شفقت اور باقی سارے استادوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے تعلیمی اور روحانی ہر لحاظ سے مدد کی اور ہر ایونٹ میں ساتھ دیا۔ 1185 نمبر لینے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے؟ جو بچے دیکھ رہے ہیں انہیں بتاؤ۔ جی 1185 اتنا مشکل بھی نہیں لیکن اتنا آسان بھی نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک دن میں 16 گھنٹے بھی پڑھا ہوں، لیکن بس یہی میسیج ہے کہ اپنے آپ پہ یقین رکھیں۔ آپ اگر خود سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں کیا بننا چاہتا ہے حمزہ؟ میرے پلانز ڈاکٹر بننے کے ہیں اور ایک پولیٹیشین بننے کے ہیں۔ حمزہ کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ موقع میرے لیے خوشیوں کا موقع دیا ہے کہ میرے بیٹے نے ملتان میں دوسری پوزیشن، بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں۔ حمزہ کی سسٹر بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بتاؤ کہ بھائی ہر وقت پڑھتا رہتا تھا یا کھیلتا بھی تھا؟ نہیں، بیچ میں کھیلتا بھی تھا، پڑھائی بھی اور کھیل بھی، اس نے ساتھ سب چیزیں کنٹینیو کی ہے، ساتھ ہر چیز کو لے کے چلائی ہے۔ جی بالکل، حمزہ کی چھوٹی سی فیملی ہے اور پوری فیملی کے لیے آج جو ہے ایک خوشی کا سما ہے، اور حمزہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ بڑے ہو کر مستقبل میں جو ہے ڈاکٹر اور پولیٹیشین بننا چاہتا ہے، اور وہ جو اپنی محنت ہے، پڑھائی کی محنت ہے، اس کو یوں ہی کنٹینیو۔ جی الشبا سے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں بہاولپور بورڈ میں سائنس گروپ طالبات میں تیسری پوزیشن بہاولپور کے نام، تیسری پوزیشن ہولڈر حریثہ فاطمہ کے والدین خوشی سے نہال۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضا ملک سے۔ بالکل خوشی کی خبر بھی ہے اور فخر کی بات بھی ہے کہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والی حریثہ فاطمہ نے میٹرک کے جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں پوزیشن ہولڈرز میں، سائنس سبجیکٹس طالبات میں تیسری پوزیشن لی ہے، 1179 نمبر لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو حریثہ فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور کس طریقے سے یہ کامیابی آپ نے حاصل کی اور اس کا کریڈٹ کسے دیتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اصل میں جب بھی میں محسوس کرتی تھی کہ بھئی اب میں نہیں کر سکتی، جب بھی میں ڈی موٹیویٹڈ ہوتی تھی تو میرے خاص طور پہ میرے والدین، پھر میرے بھائی اور میرے اساتذہ کرام مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سکسیس ڈز ناٹ کمز فرام وٹ یو ڈو اوکیجنلی، اٹ کمز فرام وٹ یو ڈو کنسسٹنٹلی۔ تو بس میں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتی رہتی تھی، ہمیشہ آ کے اپنا جو بھی کام پڑھتی تھی سارا کرتی تھی، مطلب کبھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب بھی میں ہارتی تھی میرے والدین مجھے یہی کہتے تھے کہ تم ابھی ہمت نہ ہارو، تم کام کرتے رہو گے، تمہیں انشاءاللہ اس کا ضرور پھل ملے گا، اور اللہ کا شکر ہے اب اللہ نے مجھے اس کا پھل دیا، اور جو بھی میں یہاں پہ مقام تک ہوں وہ اللہ کی رحمت و نوازشوں کی وجہ سے ہے۔ جی بالکل، اللہ کی رحمت اور نوازش ہے۔ جی کس طریقے سے آپ جو ہے اس کا خیال کرتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت مل جاتا تھا؟ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ اب میں ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہوں اتنے اللہ کا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی جو ہے وہ اس خوشی سے نوازا ہے۔ الحمدللہ مجھے پورا یقین تھا اپنے اللہ پہ، پھر اپنی بیٹی پہ بھی بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ یہ دن ضرور آئے گا، میری بیٹی ضرور ہمارا نام روشن جی بالکل ضرور کامیابی ہوگی۔ آفتاب احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب صاحب بہت بہت مبارک ہو، صاحبزادی نے جو ہے وہ پوزیشن لی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, और मेरी बेटी आज सुबह से बहुत परेशान थी। मैंने इससे पूछा क्या बात है, कहती पापा मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा वो तो कल आएगा, तो आप अभी से परेशान हो रही हो। कहती नहीं नहीं, मैं आप दुआ करें कि मैं जौन से अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो मुझे बहरहाल यकीन नहीं था कि मेरी बेटी इतने नंबर लेगी। ये अल्लाह जी ताला माशाल्लाह, बिल्कुल यकीनी तौर पे 1179 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं हरीजा फातिमा ने, और तीसरी पोजीशन ली है साइंस सब्जेक्ट्स। अब आपको बताएं कि मेल्सी के साइकिल मैकेनिक जुल्फिकार अली के होनहार बेटे ने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सैफुर रहमान ने मैट्रिक के इम्तिहान शोबा इंसानियत में 1104 नंबर के साथ मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल समद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेल्सी के मोहल्ला धर्मपुरा के अंदर मौजूद हूँ। मेहनत मजदूरी करने वाले, साइकिलों को पंचर लगाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले जुल्फकार अली के बेटे हाफिज सैफुर रहमान ने शोबा इंसानियत मैट्रिक के रिजल्ट के अंदर 1104 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड में पोजीशन हासिल कर लिया। मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कामयाबी की असल वजह मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद की अनथक मेहनत है, जिसकी बदौलत ही मुझे यह कामयाबी हासिल हुई है। और इसके अलावा मैं एक अजीम दीनी दरसगाह जामिया अबू हुरैरा का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत किया मुझ पर। मेरे वालिद साहब साइकिलों वगैरह का काम करते हैं, साइकिलों की सर्विस वगैरह करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं इस तरह मेहनत करके मुल्कों को क्या नाम रोशन करूँगा। जी बिल्कुल, आइंदा भी इसी तरह मेहनत को जारी रखेंगे। मेहनत मजदूरी करने वाले जुल्फकार अली के बेटे हाफिज सैफुर रहमान का जज्बा आपने सुना। इनका कहना है कि मुल्क और कौम का नाम इसी तरह कामयाबी के साथ रोशन करते। जी अब्दुल समद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बहावलपुर बोर्ड में मरकज अल अलूम इस्लामिया फोर्ट अब्बास बासी ले गया। होनहार तालिब इल्म हाफिज असद रसा ने 1013 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। मजीद जानते हैं मियां आमिर सुखेरा से। जी बिल्कुल, भावलपुर बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया, जिसमें फोर्ट अब्बास एक दफ़ा फिर बाजी ले गया। मरकज अल अलूम इस्लामिया के एक स्टूडेंट हाफिज असद रजा ने 1013 नंबर लेकर बोर्ड के में तीसरी, जबकि फोर्ट अब्बास में पहली पोजीशन हासिल की। हाफिज असद रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस कामयाबी पर वो क्या कहेंगे। मैं इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये सब मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। ये सब बिना किसी एकेडमी के मुमकिन हो गया है। हमारे साथ हाफिज रजा मौजूद थे, जो बता रहे थे कि बिना किसी एकेडमी के उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इनके उस्ताद कारी तैयब मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस कामयाबी पे क्या कहेंगे आप? जी, इसके ऊपर सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि ये फोर्ट अब्बास का के लिए भी एज़ाज़ है, मरकज़ उलूम इस्लामिया का भी एक एज़ाज़ है कि यहाँ पर एक गरीब का बच्चा कि जिसका वालिद जो है वो एक कंडक्टरी करता है, कोई और जो है वो ज़रिया इनकम नहीं है, और यहाँ पर रहते हुए बग़ैर किसी एकेडमी, बग़ैर किसी ट्यूशन के अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो बोर्ड को टॉप किया है और उसके अंदर तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसके ऊपर जो है तमाम असातिज़ा, तमाम तलबा और इंतज़ामिया जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इदारा वो रिवायती इदारा नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ जो है वो दीनी तालीम, यहाँ पर दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, जहाँ पर मैट्रिक, FA, BA, BS, BS इंग्लिश, उर्दू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बच्चों को कराते हैं। अब सुनने वाले ये समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये सिर्फ और सिर्फ दीन की बरकत से है कि यहाँ पर बच्चे दोनों तालीम हासिल करते हैं और अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। हमारे साथ कारी तैयब मजीद साहब मौजूद है, जो बता रहे थे कि मियां आमिर सुखेरा, अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में इस्लामिक स्कूल सिस्टम जहानिया की माही नवीद 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। तालिबान ने वालिदैन और तहसील जहानिया का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जैन यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जहानिया के लिए ये एजाज़ की बात है। जहानिया जलालाबाद की जो स्टूडेंट हैं महीन नवीद बुटर, उन्होंने मैट्रिक में 1200 में से 1185 नंबर लेके मुल्तान बोर्ड में तीसरी, जबकि ज़िला खानेवाल में पहली पोजीशन हासिल की है। इस हवाले से आज हम उनके घर में मौजूद हैं, मेरे साथ उनके वालिद नवीद बुटर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अंकल जी आपको मुबारक हो। दूसरा ये बताइए कि जो बच्ची ने तैयारी की है वो किस माहौल में की और क्या उनकी जो है फ्यूचर जो है प्लानिंग है, और आप क्या करते हैं? जी बेसिकली जो है हमारी बेटी जो है दी इस्लामिक स्कूल सिस्टम जहानिया में इसने नर्सरी से लेकर
जो है मैट्रिक तक इन्होंने उसी में तालीम हासिल की है और एकेडमी बिल्कुल नहीं गई और 2 महीने गई है तो वो भी शमस एकेडमी जहानिया में वहाँ पढ़ी है। तो इसने घर बैठ के बाकी तैयारी की है, 9th में 10th में सिर्फ 2 महीने गई एकेडमी। और हमारी भी ख्वाहिश थी कि ये इंशाल्लाह कोई ना कोई कोशिश इसने की है तो कोई पोजीशन लेगी। तो माशाल्लाह इन्होंने 1185 नंबर लिए हैं 1200 में से और इन्होंने माशाल्लाह हमारे जो है वो वालिदैन का, असातिज़ा का जो है वो नाम रोशन किया है, अदारे का नाम रोशन किया है। हमारी दुआ है कि हमारी बेटी जो है वो डॉक्टर बने और मुल्क व कौम की खिदमत करे। ये भी बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं? जी मैं इधर इसी जलालाबाद कॉलोनी जहानिया में डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में मैं इधर बतौर EST ड्राइंग मास्टर जो हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को भी हम घर पढ़ाते रहे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस रहा है। तो माशाल्लाह बस इन्हीं पे हमने तवज्जो दी है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और दुआ गो हैं कि अल्लाह ने करम किया और इनको कामयाबी दी, आगे भी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन जी। अब हमारे साथ महीन मौजूद है जिन्होंने 1200 में से 1185 नंबर लिए और मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। मजीद उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले महीन आपको मुबारक हो और दूसरा ये बताइए कि जितने नंबर आपके आए थे आप एक्सपेक्ट कर रही थी कितने आएंगे या इससे ज़्यादा? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो यही कोशिश थी कि मेरी बोर्ड में पोजीशन बने और मैं चाहती थी कि मेरे 1180 से ऊपर नंबर आए और 1185 में नंबर आए। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये भी बताइए आपने कोई ट्यूशन पढ़ी या घर में कोई कढ़ाई का काम करती रही, कोई जॉब करती रही या सिर्फ आपने अपनी मेहनत पे पढ़ा और ये जो नंबर है वो हासिल किए? मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की। मैं सबसे पहले मैं अपने स्कूल वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। उनकी बदौलत ही मैंने ये इतने नंबर हासिल किए हैं, उनकी मेहनत की बदौलत। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा सारा कुछ समझाया, इसकी वजह से मेरे नंबर आए। ये भी बताइए कहाँ आप पढ़ती रही हैं, उसका नाम क्या है? मैं दी इस्लामिक स्कूल सिस्टम में पढ़ती रही हूँ और शुरू से वहीं से ही पढ़ती रही हूँ और मैंने एंड तक वहीं पर ही पढ़ा है। फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, क्या बनना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंसान की खिदमत करना चाहती हूँ। दूसरे बच्चों को क्या पैगाम देंगे आप? दूसरे बच्चों को भी ये पैगाम दूंगी कि वो अपनी पढ़ाई से दिल लगाएं, मेहनत करें और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखें। इंशाल्लाह उनकी भी बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे और जितना वो चाहते हैं उनके उतने नंबर्स आ जाएंगे। आपने साइंस में जो है वो इतने नंबर लिए हैं तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो सब्जेक्ट होता है, तो कैसे तैयारी कर ली? घर पे खुद ही की? टीचर्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा समझा देती थी, पढ़ा देती थी, तो इतनी मुश्किल नहीं होती थी पढ़ने में, समझने में। तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए खुद ही कर लिया। यानी कि आप आगे भी इसी तरह से नंबर हासिल करती रहेंगी इंशाल्लाह। जी जैन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।